Hello, YCC USA Media Gate Lompote Katia Doyo. Nabalinte mana damo chite zungno kopi kamo kamintu nui asas vinekatwa. Kamo kamera noe photo menekatwa. Kamo kaminu no esong chinekatwa. Kemi kano ham Baltimore, Maryland, USA natwa. Ada song chin to samo thompa me Tesla hai. Adu YCC DC Media Gate thongpa gatha saru baru YCC USA DC ne ralan chi bo youth conference kona thwa. Hei youth conference ne JCC USA state the gat to lampo ne atwa. Adu ni ko huma satino atwa ke tu yin khona mo ra yak nya hula mo ngara. De adu adu ni ko nga hula mo ra ke tu ye I bo ko mo ta mo ya chong suna hu bo ko ye. Atuni ko ha ta ko no ha phi thola ra ngoi ta ke no ha krito hi no je kaung ta ni no ha khong no kaung ada le chhala le fresh wash leadership kaung ha ata jo So ji atwala je tampa tu esa ha ha be ma thwa chi ye. Tama tu haru special adu thong iba ka tu a me me hunu phong hula ne thwa sa tama la ne thwa sa mu so no ma ra ma bo pastor adu thong ne thwa me me no ka hu le nai nya hu no le la ngo shi o de khwa zi pong no balan kha ong chi sa khwa zi pong no ka haru pastor Yolin Singh pastor Momong Kansas ka e tin ke de pastor Van Thong Dina ada cruise hole dia khanwa tin athwa chi lu no ni nga haru Reverend Kokon no phong hu ba no tin athwa chi ada soin chin na Tesla hole phong hoa cho má cái đường này mà tất nhiên này ni bao ni ha mấy cái tiền đi nó ảo mà tất nhiên này cái phải giữ cái ha bao nó mà ya phải giữ cái bắp chế bằng hoa cho nó pastor yo ni xin thoại ya amoro UCC DC cái assistant pastor na thoa tất nhiên này amo mà ta sa UCC DC cái mà xóa được cứ cái điều đó pastor cái na thoa cho hai cái thế sao rồi tất nhiên này ni tao ni ha ở khoa suna ta ta qua đấy ta có lấy cái rồi ha ta cũng nó mà ya cái thà đấy break down mà tất nhiên này select cái này ta cũng nó ha mo tất nhiên phải ra ha bao nó phải ra bao nó cái ha amarillo pastor và thằng nó bắt chước ha ông phụ vật chứ tất nhiên này nó pini ha ở khoa suna ta có lấy cái đấy suna ta ni cái rồi ya main service among ya cái main service cái ha UCC DC senior pastor Reverend Kokon nó bắt chước ha ông phụ vật chứ tất nhiên này phải ra ha bao nó bao ya phải ra bao nó cái ha đó Kansas City cái pastor mà mỏ ha nó bắt chước ha ông phụ vật chứ So ji praise and worship kon la ate se ang hu ka thoi. Praise worship halo ka ni DC ama kha tholi da I pa chane zo to mi phu ya USA ang bo na praise worship la ne tha sama ra ma ba ba thwa ke tu ye state ta ku ga ma bo ye CC mi no wa lu ne ne pi de pa wen khan wa thwa chi de leader la khatu pa chane worship la ne ma ra ma bo pastor pa to na thwa chi ani han u so yi da ntia khan no ti na thwa am chi wow anh nghe hiểu là học đạt được đấy anh nghĩ xong sao cái này là start này không có được July so ni thau ni te ni bunga ni ka cha to thoi chi. anh ấy này thì bao giờ xong chứ thế là thì ba mà lang son na sa ai đạt được đấy No hu u ba hu yo. Sao youth conference ha tu UCC DC ने ले लावा था या तब ने conference ha UCC central ना वे के नोरे वा था तो होरे निकला रे नेटवर्क खुनो लावा के निया ओए मजे रा बिहा कौन की वे के पोम में ले लावा था या stick ताके लोके थोया पर खुनो लाओ अरे DC का वे के नोट के तो निकला रे सुली नेटवर्क खुनो लावा बुहा के तो से रो Na so. Kan ka to la baru USA wa bo minua na bala ne kan ni no youth na DC ka wa bo ne saka gure conference ka la wa athwa thore na ni na ma saka gure ha na ta ba kuno la o ka nya atuni ko ta ma ya bo conference ka ta ma ya bo ma amo la mu so la le thasa pung so la le thasa ka thono la mo to athwa ke tu ye na ni na ma pa cha ba hung lo ko ba la ta ko ba chi de USA wa bo lu nye ya minua na bala ne ka ku bo YCCDC ko ho na lu ye www.yesccdc.net का दुखो अथवा अरे हो रे थंपा थिसनो बन सा थु नो रे थाला रे जा न दु तो ने कला तो खला के लो म रे तो छ रे UCC मीडिया ने रे को ने बन तो रा बचाना थनो एलो सा